Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device ito guys ay iPhone device ito guys, no. So ito guys yung likod guys ng phone device nito guys. Yan. So ang issue guys ng phone device nito guys ay battery terminal guys, no, or yung episode connector guys sa battery niya guys. So natanggal daw ito guys. So itong unit nito guys ay galing ito guys sa kapwa technician natin guys, no. So ipinasa sa atin guys at subukan natin gawin ito guys yung unit na ito guys, no. Yan. So para magawa natin ito guys, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung dalawang bolts dito guys, no. Ito kasi guys yung lock niya guys para ma-access natin guys yung loob dito guys. So tanggalin muna natin to guys. So kailangan natin mabaklas ito guys, no, para mapalitan natin guys ng maayos guys yung episode connector guys ng battery terminal nito guys, no. Yan. So tanggalin lang natin yan. So sunod natin guys ay bubuksan natin ito guys. So dito tayo dadaan guys sa LCD nito guys, no. So yung LCD nito pala guys ay meron na siyang damage guys, no. So basag na dito guys sa taas guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys yung unit nito guys. So kung makita pala ninyo dito guys sa board niya guys ay ito guys yung issue nito guys, no. Yan. So natanggal na dito guys yung battery terminal guys, no. Yan. So kung makita nyo guys. So ayan siya guys, no. So ito guys yung issue niya. Natanggal guys yung kinakabitan guys ng episode connector nito guys, no. So ang gagawin natin, subukan natin gawin ito guys. Yan. So para magawa natin to guys, so tanggalin natin lahat guys ng mga episode connector nito guys, no. So tanggalin natin yung motherboard niya guys. So simulan natin. So natanggal natin guys yung LCD nito guys. So tatabi lang muna natin guys. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys para matanggal natin guys yung motherboard nito guys, no? So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung motherboard nito guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. So yung issue nito guys ay dito guys sa battery terminal niya guys, no. Ito guys, yan. So ito guys yung gagawin natin guys. So ayan siya guys, no. Yan. So nakita ko dito guys ay parang natanggal na dito guys lahat guys ng mga capacitor dito guys, no. Kasi dito guys meron pa yan ditong capacitor guys. So parang naubos yung capacitor dito banda guys, no. Yan. So dito meron yan dito ang capacitor, saka dito, saka dito. So nawala. So subukan natin gawin to guys kung magawa ka natin to. Yan. So tabi muna natin guys.
So maglipat lang tayo dito guys ng camera natin guys, no, para makita natin siya sa malapit guys. So ayan siya guys, no. So nakalipat na tayo guys ng pwesto guys ng camera natin guys. So ngayon guys ay gagawin na natin to guys, no. So simulan natin. So inject muna tayo dito guys ng flux natin guys, no. So linisin muna natin to guys. So ayan siya guys, no. So kung makita niyo guys ay malinis na ito siya guys, no. So wait lang guys, ayusin natin to. So ayan siya guys, no. So maglalagay tayo dito guys, mag-apply tayo guys ng lint natin dito guys, no. So ayan siya guys, no. So malinis na ito siya guys. Yan. So subukan natin guys, no. Mag-install tayo guys ng battery connector nito guys. So dito guys meron natin dito guys, no. So magkuha tayo dito guys ng isang piraso guys. So ayan siya guys, no. So install natin ito guys, yung bagong terminal nito guys, or yung EPC connector nito guys, no. Yan. So saktong sakto ito siya guys. So install natin to guys. So inject lang tayo guys ng flux natin guys, no. Yan. So ayusin lang natin guys. So ayan siya guys. So install natin guys. So ayan siya guys, no. So simulan na natin guys. So ayan siya guys, no? So subukan natin guys. So linisin lang natin guys, no?
So dating guys ay i-check natin dito guys no. So check natin guys kung buhay pa yung board guys, kung hindi siya namatay guys no. So tanggalin na natin to guys. Yan. So dito guys gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin guys no. So check natin guys kung buhay pa ito guys yung board na to. So continuity tayo guys. Kita ba? Yan. So parang di makita. So check natin. So ano na pala natin, lipat natin yung guys yung camera natin guys no. So check natin guys no. So continuity tayo guys. So nandito guys yung positive guys. So dayon mode tayo guys. So check natin guys kung so picture guys. Yan. So buhay pa siya guys. Yan, so makita guys. 0.4 guys no. Yan. So kung makita nyo guys 0.4. Yan, so buhay pa siya guys no. So hindi ata nakikita guys. So ulitin natin guys. So ayan siya guys no. So possible guys na okay pa ito guys no. So nabuhay natin ito guys. So check natin guys no. So ayan yung pinalitan natin guys ng battery connector na ito guys no. Yan. So medyo sumubra guys yung LED dito guys sa gilid. Pero konti lang naman guys no. Ayan. So parang sumubra yung pagkalagay natin ng LED dito guys. Ayan siya guys no. Yan. So parang sumubra siya konti guys. So subukan natin guys kung nagawa natin ito guys no. Yan, so meron lang siyang sobra konti guys na LED. So dito guys may mga kapasitor pa yan dito guys pero natanggal na. Yan. So sumubra. So subukan natin guys, balik natin guys sa unit niya. Balik natin guys yung battery niya guys no. So check natin guys kung may laman pa yung battery nito guys. Yan. So makita nyo yun guys, nag-display siya guys no. Yung problema lang dito guys ay may tama na guys yung LCD nito guys no. So dito kasi guys ay meron siya ditong basag guys no. Yan. So sabi naman yung nagpasa sa atin guys na kapwa technician natin guys ay meron na daw damage daw yung LCD talaga nito guys no. Yan. So subukan natin. So ayan siya guys no. So kahit pa paano guys ay nagawa natin guys no. So itong unit na ito guys ay ipinasa lang sa atin at sinubukan natin ginawa guys no. So kahit pa paano guys ay nagawa naman natin guys. Yan. So 1% siya guys. So yan siya guys no. So ganun guys no kung paano magpalit guys ng battery terminal dito guys sa board guys ng iPhone device nito guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bagong lang sa ating channel guys no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.